अमृत वेला है, इस तो पूरा फायदा उठाना चाहिए है। अमृत वेले पशु पंछी परमात्मा को याद करते हैं, तो इंसान दे उत्ते कितनी जिम्मेवारी होती है। ਅਸੀਂ अपने दयालु गुरु सानू कृपाल ने अति धन्यवादी है जिन्हों ने सानू प्यार का संदेश दिता, अपने प्यार विच भगती विच बैठने का मौका दिता है। All the dear ones, please lovingly sit down. Todos los amados deben amorosamente sentarse. It is the ambrosial hour, the morning time, and we should take advantage of it. Es la hora ambrosíaca de la mañana y todos debemos aprovecharla. In this ambrosial hour, even the birds and the bees sing the praises of God Almighty. En esta hora ambrosíaca hasta las aves y todas las criaturas cantan las alabanzas de Dios Todopoderoso. A human being is responsible a lot more than them to do the devotion of God. Un ser humano tiene mucha más responsabilidad que ellos para realizar la devoción del Señor. God Kripal has blessed us with this opportunity. He has showered so much grace upon us, and we should take advantage of it. Dios Todopoderoso ha derramado mucha gracia sobre nosotros y nos ha dado esta valiosa oportunidad, de manera que debemos aprovecharla. सूफी संत फरीद साहब ने कहा कि इंसान को अच्छे मेवे मिलते हैं खाने में, अच्छा फूड खाना है, फिर भी रात सौ के गुजार देता है, अपना फर्ज नहीं पछाणता। लेकिन जो पंछी हैं वो जंगल में रहते हैं, आज़ाद खाना भी बेचारे खा नहीं सकते, कंकर चुक के वो अपनी गुजर करते हैं। कहते फिर भी आपो अपनी बोली विच वो परमात्मा नूं याद करते हैं। हों बलिहारी पंखियां जंगल जिन्ना वास, कंकर चुगन फल वसन, रब ना छुड़न पास। Sufi Saint Farid Sahib had said that the man eats good quality foods and spends all his night in sleeping. El santo Sufi Farid Sahib dice que el hombre pasa todos los días de su vida, él come comida muy deliciosa y pasa sus noches durmiendo. Whereas the birds do not get good quality food to eat, they have to search for the food. They are not free to eat whatever they wish to eat. Mientras que las aves no reciben una comida de buena calidad, ellas tienen que buscar por aquí y por allá cosas para comer. But still, not even for a moment, they forget God. Pero ni siquiera por un solo momento olvidan a Dios. That's why he said that I sacrifice myself on those birds who do not have good places to live, who do not get good foods to eat, but not even for a moment, do not forget God. Por eso es que él dice, yo me sacrifico a mí mismo por aquellas aves quienes ni siquiera tienen un buen sitio donde vivir, tampoco tienen buena comida para comer, pero sin embargo ni siquiera por un solo momento se olvidan de Dios Todopoderoso. So, closing your eyes, please start your Simran. De manera que por favor cierren sus ojos y empiecen a hacer su Simran. कृपाल यही संदेशा देता, हवा यही सिखलाता।
कृपाल यही संदेशा देता, हवा यही सिखलाती है। सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। छल फरेब के किले एक दिन दुनिया में रह जाते हैं। छल फरेब के किले एक दिन दुनिया में रह जाते हैं। रेतों की दीवार देर तक कभी नहीं टिक पाती है। रेतों की दीवार देर तक कभी नहीं टिक पाती है। सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। कृपाल यही संदेशा देता, हवा यही सिखलाती है। सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। इतने सारे पाप साथ में, इतने सारे पापी हैं। इतने सारे पाप साथ में, इतने सारे पापी हैं। कृपा ताकत तेरी जय हो, सबका भार उठाती है। कृपा ताकत तेरी जय हो, सबका भार उठाती है। सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। कृपाल यही संदेशा देता, हवा यही सिखलाती है। सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। ना कोई वैरी ना ही बेगाना, जो भी है सब अपना है। ना कोई वैरी ना ही बेगाना, जो भी है सब अपना है। एक नूर से सब जग उपजो, गुरबानी बतलाती है। एक नूर से सब जग उपजो, गुरबानी बतलाती है। सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। कृपाल यही संदेशा देता, हवा यही सिखलाती है। सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। गुरु कृपाल तुम्हारी उंगली थाम रखी है जिसने भी। गुरु कृपाल तुम्हारी उंगली थाम रखी है जिसने भी। उसके आगे काल कांपता और मौत घबराती है। अजाइब कृपाल तुम अगला माफी, अजाइब कृपाल तुम अगला माफी। जे जिंदड़ी सुख चाहती है, सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। कृपाल यही संदेशा देता, हवा यही सिखला
सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। El día de hoy, lunes, 1 de junio, tendremos iniciaciones a las 9 de la mañana. Se suplica que las personas que están aprobadas para esta iniciación estén a la entrada de esta sala 15 minutos antes de las 9 de la mañana. Después de terminada la iniciación, haremos la meditación del mediodía hasta las 12:30. Se suplica también a todos los hermanos de Colombia. No tenemos el registro de su hora de salida del aeropuerto. Terminando, por favor, inmediatamente suban a la plataforma del hangar en la parte alta del edificio para que se entrevisten con Estela, para que nosotros podamos tener el transporte listo. Gracias. Jubilosos te esperamos, de ti, bendiciones imploramos. Nuestros corazones sedientos están de amor, de amor, de amor hacia ti, Sanji, Sanji. Sanji, 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 jubilosos te esperamos, de ti, bendiciones imploramos. Nuestros corazones sedientos están de amor, de amor, de amor hacia ti, Sanji, Sanji. Sanji, Sanji, jubilosos te esperamos, de ti, bendiciones imploramos. Dina lordatea, menutele dina kise dina lordatea, menutele dina kise dina lordatea. Jubilosos te esperamos, de ti, bendiciones imploramos. Nuestros corazones sedientos están de amor, de amor, de amor hacia ti, Sanji, Sanji. Sanji, 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 jubilosos te esperamos, de ti, bendiciones imploramos. Nuestros corazones sedientos están de amor, de amor, de amor hacia ti.
Ajaib. De amor, de amor, de amor hacia ti, Sanji, Sanji. Que Sanji está muy contento con los arreglos que tienen aquí en el hangar, que todo está muy bien. हाँ मेरा रोज आके बड़ा दिल खुश होता है. I was very happy to come here every day. Estuve muy contento de venir acá todos los días. संगत की सेवा मेरी ही सेवा है. Serving the Sangat is like serving the master. El servir al Sangat es como si estuvieran sirviendo al maestro. प्रबंध का धन्यवाद. Thanks to all the devotees. Yo le agradezco mucho a todos los amados. Ten cuidado. Por favor, no se paren ahí al lado de la puerta para que el maestro pueda salir. Por favor. Bendiciones imploramos, nuestros corazones sedientos están de amor, de amor, de amor hacia ti, Sanji, Sanji.
Ya lo... ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ हैं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਤਨਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ मैं उन्होंने मिलना नहीं सीगा मिल भी नहीं सकिया तो मिलने तो मैं घट दी नहीं क्योंकि मेरे दिल अंदर सब वास्ते जगह है. First of all, I am grateful to my beloved Lord Kirpal, who sat within all the dear ones who came from Colombia and the other countries, and who were so much disciplined. Primero que todo, estoy muy agradecido con mi bien amado Sadhguru Kirpal, quien sentado dentro de todos los amados quienes vinieron de Colombia y de los demás países pudieron permanecer aquí en este programa en la disciplina. You know that it was not scheduled for me to meet the dear ones coming from the other countries,
because it was not possible since there are so many people from this country itself. Ustedes saben que no estaba dentro del programa que yo recibiera a las personas que venían de afuera de México, puesto que hay tantos amados que viven en este país. But because of the love of all the dear ones, it was not less than the medium. He was not going to beat them, but because of their love, whatever is happening is not less than the medium. Pero debido al amor que tenían los amados dentro de ellos, lo que tenemos ahora no es menos que ese encuentro que íbamos a tener. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਪਰ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਪੁੱਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਿਨਾ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅੱਖ ਅੱਖ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅੱਖ ਹੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ Guru Nanak had said that without our asking, he knows everything. El Guru Nanak Sahib dice que sin nosotros pedirle nada, él ya lo sabe. To whom can we pray? ¿A quién le podemos orar? He is the unforgetful power. Él es aquel poder que no olvida. He knows the language of our eyes. Él conoce el idioma de nuestros ojos. The eyes ask for and the eyes give. Los ojos piden y los ojos dan. ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ All of you should do your bhajan and simran after returning to your homes. Todos ustedes deben hacer su vayan y su simran cuando lleguen a sus casas. This was the special grace of Hazur Kirpal who gave us this time to be together. Esta fue una gracia muy especial de Hazur Kirpal, esta oportunidad que nos dio de sentarnos juntos aquí. In order to receive more of His grace, we should do our bhajan and simran every day. Y para recibir más de su gracia debemos hacer nuestro vayan y simran todos los días. ਅਕਲ ਕੇ ਅੰਧੇ ਦੇਖ ਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਓ ਅਕਲ ਕੇ ਅੰਧੇ ਦੇਖ ਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣਾ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਕਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਓ ਅਕਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਦੇਖ ਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਓ ਅਕਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਦੇਖ ਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਤਾਰੇ ਤਰ ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਤਾਰੇ ਤਰ ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਓ ਅਕਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਦੇਖ ਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ ਫਸੀਆਂ ਨੇ ਓ ਅਕਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਦੇਖ ਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਓ ਅਕਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਦੇਖ ਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਵੇ
बात न मारी दिल बरवल जिसने तेनू दितियां अखियां ने Sanji, 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 orgullosos te esperamos, de ti, bendiciones imploramos. Nuestros corazones sedientos están de amor hacia ti, Sanji, Sanji. Sanji, 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 orgullosos te esperamos, de ti, bendiciones imploramos. Nuestros corazones sedientos están de amor hacia ti, Sanji, Sanji. Sanji, 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 jubilosos te esperamos, de ti, bendiciones imploramos. Nuestros corazones sedientos están de amor hacia ti, Sanji, Sanji. Un cuento de un discípulo de Guru Gobind Singh que se llama Shamir. En la época de nuestro cuento, el Guru Gobind Singh no tenía casa, no tenía hogar. El Guru Gobind Singh tenía que viajar mucho y ayudar a las personas que estaban sufriendo bajo el reino de un rey muy malo.
Una vez, el Guru Gobind Singh le dio un poco de parshad a Shamir y le dijo que comiera y que le diera a los otros miembros de su familia. El maestro le dijo que este parshad cortaría el ciclo de nacimientos y muertes de él y de su familia. Entonces, cuando Shamir fue con el parshad a donde vivía su familia, su tío, quien era devoto de otro, del Sultan Pir, un Mahatma de la India, pero la gente creía que era Dios, este tío le dijo: ¿cómo te puede dar él algo cuando él mismo no tiene hogar? Así que Shamir no tuvo fe en el parshad dado por el Guru Gobind Singh. Atemorizó a Shamir diciendo: Sultan Pir vendrá y tendrás problemas por no creer en él y creer en este Guru Gobind Singh. Entonces Shamir, debido a que temía a su tío, no se comió el parshad y no lo dio a nadie más. Hizo una pequeña zanja y allí colocó el parshad. Pero algunas pequeñas niñas de su familia que vieron esto, fueron y sacaron el parshad y se lo comieron. Así que cuando Shamir volvió a donde estaba el Guru Gobind Singh, él le dijo que ese parshad iba a cortar el ciclo de nacimientos y muerte de su familia y que era muy malo no haberlo aprovechado. Dijo el Guru Gobind Singh: debido a que las niñas pequeñas se han comido ese parshad, les hará bien. Y de ahora en adelante en tu familia ninguna muchacha permanecerá sin hijos. Entonces, debido a que el Guru Gobind Singh todavía estaba complacido con él, le dio su caballo a Shamir y le dijo: ve por donde quieras y el lugar que recorras en el caballo será tuyo. Shamir todavía estaba bajo la influencia de su tío, quien le había dicho: ¿cómo te puede dar algo si él mismo no tiene hogar? Pero por otro lado, temía al Guru Gobind Singh. Así que fue alrededor de la aldea en el caballo del maestro. Cuando volvió, el Guru Gobind Singh le dijo: quería darte el reino de todo este mundo, pero no aprovechaste mi gracia. Ahora te estoy dando una oportunidad más, debido a que estoy muy complacido contigo. Puedes pedirme cualquier cosa. Así que Shamir le dijo al Guru Gobind Singh: estoy atemorizado de que si me das alguna cosa externa, no seré capaz de aprovecharla. Entonces le pidió: por favor, corta el dolor de nacimientos y muertes. No me mandes al ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y muertes. Entonces el Guru Gobind Singh le dijo que se fuera y durmiera. Y en los sueños vio todas las vidas por las que tenía que pasar. Al final vio que iba a nacer en una familia muy pobre e iba a haber una sequía y él tenía que ir al bosque para cortar un poco de leña. Cuando fue a cortar la madera, el árbol tenía frutas y él se estaba comiendo una de esas frutas cuando de pronto se cayó del árbol. Y cuando se despertó del sueño, todavía tenía la fruta en su boca. Así que de esa manera, todos sus karmas fueron terminados en los sueños. Cuando volvió Shamir al Guru Gobind Singh, le dio las gracias y le dijo: he sobrellevado todos los sufrimientos en los sueños. Entonces el maestro le dijo: todos tus karmas están terminados y no tendrás que ir a ningún nacimiento y muerte. Y ahora la puerta del Guru Nanak está abierta para ti y ya estás liberado. I'm very grateful to all the dear ones who have been working for organizing this children's satsang. Estoy muy agradecido con todos los amados quienes ayudaron a organizar este satsang para los niños. I'm also thankful to the parents who have cooperated and who have worked to keep their children in the discipline. También estoy muy agradecido con los padres quienes han cooperado y han ayudado a sus niños a mantenerse dentro de la disciplina.
ਬੱਚੇ ਅਮੋਲਕ ਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। Children are the precious wealth of the Sangat as well as of the nation. Los niños son la riqueza muy valiosa tanto del Sangat como de la nación. Because they are the ones who, when they grow up, they are the ones from whom those who have to run the country, those who have to be good satsangis from the Sangat, it is from the children that they will come up. Puesto que estos niños, cuando ellos sean grandes, de ellos saldrán las personas quienes van a trabajar en la nación, van a ayudar van a convertirse en personas buenas, van a convertirse también en buenos discípulos en el Sangat. ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਉਚਾਣਾ ਨਿਮਾਣਾ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਛੇ ਬਣ। Often I have said that it is the responsibility of the parents to make the lives of the children. A menudo he dicho que es la responsabilidad de los padres el hacer la vida de sus hijos. Because the parents have lived their life full of experience, they have seen many ups and downs in their lives. Porque los padres ya han vivido su vida, tienen sus experiencias, han tenido sus altos y sus bajos. Children are the innocent souls, they do not know anything, so it is the parents who have to teach them all the things. Los niños son almas inocentes, ellos no conocen nada y por eso los padres les tienen que enseñar. They should fill the children with good thoughts and good qualities. Deben llenar a los niños con buenos pensamientos y con buenas cualidades. Master Sant Singh used to say that those who want to make their children good, first of all they themselves should become good. El maestro Sant Singh decía, aquellos quienes desean que sus niños sean buenos, ellos mismos deben volverse buenos. Sunedina
Por favor, pueden abrir las puertas de atrás y también las ventanas para que entre más aire. स्वामी जी महाराज का छोटा जिहा शब्द थोड़े अगे रखा जाता है, गौर न सुनने वाला है। A brief hymn of Hazur Swamiji Maharaj is presented to you. It is worth listening to with much attention. Se les presenta un breve himno de Hazur Swamiji Maharaj. Este merece toda su atención. अपने गुरुदेव सावन कृपाल दा अति धन्नवादी हां जिन्होंने सानू आपकी भक्ति दा मौका दिता, आपकी याद विच बैठने दा मौका दिता है। I am extremely grateful to my beloved Lords Sawan and Kripal, who have given us this opportunity to do their devotion and to be able to sit in their remembrance. Estoy extremadamente agradecido con mis bien amados maestros Sawan y Kirpal, quienes nos han dado esta oportunidad de estar aquí sentados juntos para hacer su devoción y para recordarles. हजूर मिसाल दिंदे हुंदे सन, शाह बल्क बुखारा इब्राहिम अदम दी कि ओ शहर विच चले जा रहे सी, रात दा वक्त सी, एक शराबी नाली विच गंदी नाली विच गिरिया पिया सीगा। उसने उसनूं उठा लिया, तरस आया, अपनी बुकल विच उसदा सिर रख के उसनूं साफ कीता। जब शराबी नूं होश आई, बादशाह दी गोद विच देखिया, रो पिया, कहने लगा बादशाह सलामत, कित्थे मैं गंदा जी जिस दे मूँह नूं कुत्ते भी चट नहीं रहे सीगे, आपने गोद विच लेके मेरी सफाई कीती। इसे तरह जो साडी आत्मा सतगुरां की दसी हुई जुगती के मुताबिक अंदर जाती है, फिर पता लगता है कि साडे सतगुरां ने साडे ते कितना परोपकार किया हुंदा है। असी भी मैल दे भरे हैं, गंद दे भरे हुए हुंदे हैं। सतगुरु किस तरह अपने दया दृष्टि नाल, अपने आभार नाल वो साडी सफाई करता है। सच्चा धन्नवाद उस वेले ही हुंदा है कि तू धन है, कित्थे सचखंड दे रहने वाला कुल मालिक, मैनू गंदे चीथड़े तू चुक के मेरी सफाई कीती है। Hazur used to give the example of the Shah of Balak Bukhara, Ibrahim Adam. Hazur daba el ejemplo del Shah de Balak Bukhara, cuyo nombre era Ibrahim. One night he was just taking a walk in his kingdom and he saw one drunkard who had fallen in a dirty drain.
Una noche el rey estaba caminando por los alrededores de su palacio cuando encontró a una persona borracha que se había caído como en el fango o en un sitio ahí en el suelo. He felt pity for him and he lifted him up. He put his head in his lap. He cleaned the dirt from his mouth. Él sintió mucha lástima por este hombre y por eso lo alzó, colocó la cabeza de este hombre sobre su propio regazo y él mismo le limpió la cara. After some time, when that drunkard regained his consciousness and when he realized that he was sitting in the lap of the king, he started weeping and he said that, "Oh Lord, you are such a high one, you are such a pure one, and look at me, I am such a dirty one, and still you have accepted me and you have cleaned me." Después de que hubo pasado un tiempo, este borracho nuevamente llegó a la conciencia y cuando él abrió sus ojos se dio cuenta que él estaba, o que su cabeza estaba en el regazo del rey. Él le dijo: "Oh mi señor, tú eres tan puro, tú eres tan elevado, tú eres tan alto, pero sin embargo has tenido compasión de mí, yo que soy una persona tan sucia y he caído tan bajo." When we do the meditation and after doing the meditation, when we go within, and when we see that how our beloved Lord has cleaned us, we the dirty, the wretched ones, then we express our gratitude to Him in the true sense. Cuando nosotros hacemos la meditación y a través de la meditación, cuando vamos internamente, después allí el Maestro nos va limpiando y una vez que Él nos ha limpiado y nosotros hemos visto al Maestro, es cuando nosotros sentimos la verdadera gratitud hacia el Maestro. Because we are the dirty ones, we are full of dirt, and He is the pure and holy one. Porque nosotros somos aquellas personas sucias y Él es el ser puro. He lifts us up and He cleans us and He makes us sit in His lap. Él nos alza, nos limpia y hace que nos sentemos en su regazo. When we go within after doing the meditation, only then we come to realize that how He has lifted us up and how He has cleaned us. Cuando vamos internamente después de hacer nuestra meditación, allí es cuando nos damos cuenta cómo nos ha elevado Él, cómo nos ha alzado y cómo nos ha limpiado. And only then we can express our gratitude to Him in the real sense. Y tan solo en ese momento es cuando le podemos expresar nuestra gratitud en un verdadero sentido. ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਸੀਰ ਇੱਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੀਰ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Maulana Rumi had said that we should not look at the master only on our level. El Maulana Rumi ha dicho que no debemos mirar al maestro tan solo desde nuestro propio nivel. In Urdu language or in the Persian language, the way the word for lion and the milk is written very similar to each other. En el idioma urdú, la palabra león y la palabra molino se escribe de una forma muy parecida. But there is much difference in both of them. Lion is a very violent animal. It takes the lives. Pero existe una gran diferencia entre estas dos cosas. Un león es un animal feroz y él mata a las personas. Whereas the milk gives the life, it is the support of the life. Perdón, las dos palabras eran león y leche. Y el león le quita la vida a las personas, mientras que la leche le da la vida a las personas. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। When we see the master on the worldly level, we see him doing all the things which are done on the worldly level. We see him eating, drinking, and all the other things. But from his within, he is connected. He has become one with God Almighty. Cuando nosotros vemos al maestro desde el nivel externo, vemos que él hace las cosas como todas las personas lo hacen externamente. Él come, él bebe, él descansa, hace todo lo que nosotros hacemos, pero internamente él es muy distinto, puesto que él se ha convertido en uno con Dios Todopoderoso. ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਦ ਚਾਹੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। In appearance, he looks like he is bound in the body,
En su apariencia, él parece estar atado a su cuerpo, but he is a free being. pero él es un ser libre. Whenever he wishes, he may fly out, he may withdraw from that body, he may fly out and go in the heavens. Cuando él lo desee, él puede salir de su cuerpo e irse a los cielos. ऐसे महात्मा ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. Such masters come into this world only to unite the separated souls to God. Maestros así vienen a este mundo únicamente para unir a las almas con el Dios Todopoderoso de quien han sido separadas. ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਹਮ ਤੁਰ ਕੇ ਭੇਦੀ ਲਾਏ ਹੁਕਮ ਹਜੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਕਬਕਾਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ. Kabir says that we are the ones who know the secret of the eternal home and we have brought the message of God. Kabir dice, nosotros somos quienes conocemos el secreto de nuestro Dios eterno y hemos venido aquí a este mundo a dar este mensaje. He said that we are the knowers, we know the secrets of our eternal home and we have brought the divine order, we have brought the divine will to bring you back. Él dice, nosotros conocemos el secreto de Dios Todopoderoso, conocemos todas estas cosas y hemos venido aquí con la orden divina para llevarlos a ustedes de regreso a Dios Todopoderoso. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜ ਨਾ ਸਕਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਸੁਖੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਓ. About his coming into this world, Guru Gobind Singh Ji also had made the mention. Acerca de su venida a este mundo, Guru Gobind Singh también había hablado acerca de esto. He has written that how he had become one from two. Él habla cómo él de dos se había convertido en uno. How he had become the beloved child, beloved son of God Almighty. De cómo se había convertido en el bienamado Hijo de Dios Todopoderoso. And how he was given the order to come into this world to bring the souls back to God Almighty. Y cómo le había sido dada la orden de llevar a los hijos de regreso a Dios Todopoderoso. And how because of the love of God, he was not able to refuse the order of him. Y también cómo debido a su amor por Dios no pudo rehusar esta orden. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ. ਡਾਕਟਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਜਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Master Sawan Singh Ji also talked about his coming into this world. El maestro Sawan Singh Ji también habló acerca de su venida a este mundo. Once when Master Kripal Singh Ji and Dr. Johnson were serving Master Sawan Singh had said that whenever we are sent into this world, we bring our staff along with us, and when our work is finished in one part of this creation, we are sent to some other part of the creation. El maestro Sawan Singh Ji dijo cuando el maestro Kirpal y el doctor Johnson le estaban sirviendo, él les mencionó o él dijo, cuando los santos vienen a este mundo, ellos traen consigo todas las personas que van a trabajar con ellos. Una vez que su misión en este mundo ha terminado, ellos van a otro mundo a continuar con otra misión. ਜੀਵਨ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ. So this proves that it was not the first time that Master Sawan that was not the first time that Master Sawan Singh had come to liberate the souls in this world. He had been doing this work in the past also or earlier also. De manera que esto es una prueba absoluta de que el maestro Sawan Singh, que esa no era la primera vez que el maestro Sawan Singh había venido a liberar a las almas, sino que lo había hecho muchísimas veces en el pasado. ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ. ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ. ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾਗਾ. ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ. I
got to meet with the form of Lord, form of God Almighty, in the form of Lord Kirpal, Yo pude encontrar la forma de Dios Todopoderoso en la forma del Maestro Kirpal, who showered so much grace upon me. aquel quien derramó tanta gracia sobre mí. Whatever I have been telling you for the past few days, whatever I have been trying to make you understand for the past few days, I am not saying that any of that from the hearsay. Whatever I got to know, whatever I heard, sitting at his feet, I am conveying only that to you. Aquello que les he tratado de explicar durante los últimos tantos días, aquello que les he mencionado en estos últimos días, no es algo que yo haya escuchado, sino que es algo que yo mismo he experimentado y es algo que yo mismo he visto con mis propios ojos. ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। Hazur used to say that when the master gives the initiation to a disciple, he does not, right after giving the initiation or since the time of the giving the initiation, the master does not leave the disciple. He always accompanies the disciple. He does not leave him until he takes the soul and makes him stand in front of God Almighty. Hazur decía que desde el momento cuando el maestro le da la iniciación a algún discípulo, desde ese mismo momento él siempre está con su discípulo y no lo abandona sino hasta cuando no lo ha llevado y lo ha colocado frente al Satpurush. ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਥੋਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚੱਕੀਏ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬਈ ਬੈਠ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੌਣ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਬਈ, ਕੌਣ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। If someone after committing a mistake or making a mistake would come to the master asking for the forgiveness, he would ask the dear ones in the Sangha that is there anyone who is willing to take the karmas or the sins of this person? Si alguna persona iba a donde el maestro y después de haber cometido algún error y le pedía perdón al maestro frente a todo el sangat, el maestro preguntaba, ¿hay alguien de entre ustedes quien está dispuesto a tomar los karmas que ha cometido esta persona? You know that who can take on the karmas of the others when we ourselves are not able, when we are not able to take care of our own karma. Ustedes bien saben que quién puede tomar los karmas de otra persona cuando uno mismo no puede soportar los karmas, los propios karmas de uno. He used to say that only God Almighty can take on the karmas or take on the sins of the people or the master who has become the form of God. Él dice tan solo Dios Todopoderoso puede tomar los karmas de las personas o si no el maestro quien es la forma de Dios. ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅਕਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਨਾਮ ਅਕਸ਼ਰ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। Giving the Naam initiation doesn't mean giving away 2 words or giving away the knowledge of few words. El dar la iniciación no significa entregar 2 palabras o dar el conocimiento de unas 2 palabras. If it was giving of the information of few words, Master used to say that even a girl of 5 years old can give the initiation. Si fuera tan solo el dar la información de algunas palabras, el maestro Singh solía decir que si fuera esto, una niña de 5 años lo podría hacer. We can know the competence of the master or the glory of the master only when we come across the incidences where we can see the protection of the master. Nosotros podemos llegar a conocer la capacidad de nuestro maestro, la gloria del maestro, únicamente después de haber pasado por algunos incidentes o sucesos que nos muestran la protección del maestro. ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। The relationship of the disciple with the master is unbreakable. La relación entre el discípulo con su maestro no se puede romper. There is no example in this world through which this relationship could be explained. No hay ningún ejemplo en este mundo a través del cual se pudiera explicar esta relación. ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Even then, the master tries to explain the relationship between the master and the disciple, giving the example of the relationship of the mother with her son. Inclusive siendo este el hecho, sin embargo, el maestro trata de dar un ejemplo de la relación que tiene el discípulo con su maestro a través del ejemplo de la madre con su hijo. You know that how much the mother takes care of her son. She cleans him, she feeds him, and when she sees that her son is happy, she also blooms like the rose. Ustedes saben que la madre limpia a su hijo, le da de comer, lo cuida, y cuando el niño está feliz, la madre se ve como una rosa. ਬੱਚਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੈ When the kid wets the bed, the mother doesn't get upset. Cuando el niño se moja en la cama, la mamá no se enfada. She moves the kid to a dry place and she herself sleeps on the wet part of the bed. Cuando esto sucede, ella corre al niño a un sitio que esté seco y ella misma duerme sobre el sitio que está mojado. If the kid is sick, the mother is the one who suffers the most. Si el niño se enferma, la madre es quien sufre más. Mother is happy in the happiness of the children and she is unhappy in the sufferings of the children. La madre goza cuando los niños están felices y ella sufre cuando los niños padecen sufrimientos. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਦੀ ਸੇਵਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜ ਨਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ In the same way, a disciple is like that kid. De la misma forma, el discípulo es como aquel niño. When he comes to the feet of the master, he is like that kid of the mother. Cuando él llega a los pies del maestro, él es como ese niño para la mamá. And the master takes very good care of his disciple like the mother takes care of the kid. Y Maybe many times more than the mother takes care of her son. el maestro cuida a su discípulo tal vez muchísimas veces más que como lo hace la mamá con su niño. Master protects the disciple. He makes sure that the disciple may not become lazy or he may not make himself dirty in the pleasures of the world. El maestro cuida a su discípulo, él trata de que su discípulo no se vuelva perezoso ni que tampoco se ensucie con las cosas del mundo. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ Guru Nanak Sahib very lovingly said that the love of the master is received by the Guru Mukhs. El Guru Nanak Sahib dijo que el amor del maestro es recibido por los Gurumukhs. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਾਸ ਦੁਖੀ ਤੋ ਮੈਂ ਦੁਖੀ Guru Gobind Singh said that if the disciple is suffering, I suffer too. El Guru Gobind Singh ha dicho, si el discípulo está sufriendo, yo también estoy sufriendo. ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਫਰਿਆਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ If our prayers are sincere, they are definitely heard. Si nuestras oraciones son sinceras, con toda seguridad serán escuchadas. But we people, we the fools, don't even know what to pray. Pero nosotros, los tontos, no sabemos por qué debemos orar. What kind of prayers do we have? If our children become sick
all night long we go on praying to the Master to make him all right. ¿Qué clase de oraciones tenemos nosotros? Si nuestros hijos se enferman, durante toda la noche le oramos al Maestro para que ellos se mejoren. If we have the loss in the business, or if we lose anything in this world, we always go on praying to the Master to put everything in order. Si tenemos pérdidas en nuestros negocios o si nos va mal, nosotros continuamente le estamos pidiendo al Maestro que por favor mejore nuestra situación. Not even for once do we pray for the Master. Ni siquiera una sola vez le pedimos al Maestro. लेकिन ये भी उन्हें साथ शर्त लाती कि तू कहेगा भजन सिमरन कर ठीक हो जाएगा, ये मैथों होना नहीं गा। हुण तुम सोच के देख लो कि माता पिता तुहानू थोड़े फायदे की सलाह देंगे। भजन सिमरन एक ऐसा साधन है जिहदे नाल तुसीं दया प्राप्त कर सकते हो, जिहदे नाल तुसीं विगड़ी बना सकते हो। Once in 77 RB, a dear one came from the west, and he did not spare any effort in telling me all his problems, but at the same time he also told me that I know that you will tell me to do the meditation and I will not be able to do that. En una ocasión ocurrió en el 77 RB que vino un amado del occidente. Él no dejó pasar ninguna oportunidad para contarme todo acerca de sus problemas y además él me dijo, yo sé que tú me vas a decir que tengo que hacer mi Vajan y Simran, pero yo no puedo hacer eso. You see that your parents will only advise you whatever is good for you because they wish you all the best. Ustedes saben que los padres les aconsejarán tan solo lo que sea para beneficio de ustedes, porque ellos desean que ustedes tengan lo mejor. Guru Nanak Sahib had said that this whole world is suffering. El Guru Nanak Sahib ha dicho, el mundo entero está sufriendo. Naam is the medicine. El Naam es la medicina. Without the truth, we all are dirty. Sin la verdad, todos estamos sucios. Guru Nanak Sahib also said that we should remember him both in the pains and in the happiness. El Guru Nanak Sahib también ha dicho, debemos recordarle a él tanto cuando estemos gozando o cuando estemos felices como cuando estamos en el dolor. So this is the relationship of the disciple with the master, that how much yearning, how much love and care the master has in his heart for his disciple, and how much yearning a disciple should have for the master. De manera que esta es la relación que existe entre el maestro y su discípulo, cuánto cuidado y cuánto amor siente el maestro por su discípulo y cuánto anhelo debe sentir el discípulo por su maestro. Guru Gobind Singh ji ek dafa ਮਾਲਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਬੇਸਤਸੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ कि मेरा परिवार सुखी वसे, मेरे सेवक सुखी वसन, आई मेरी प्रार्थना मेरे जवान पे चढ़ी हुई थी। Once Guru Gobind Singh Ji was sitting in the remembrance of God Almighty with his eyes closed, and some non-initiates came to him and they asked him that, Master, what were you doing with your eyes closed? Were you offering a prayer to God or what were you doing? En una ocasión el Guru Gobind Singh estaba sentado en silencio con sus ojos cerrados cuando llegaron unas personas no iniciadas. Estas personas le preguntaron al Guru Gobind Singh, ¿qué estabas haciendo allí sentado con tus ojos cerrados? ¿Estabas haciendo alguna oración o qué estabas haciendo? With full emotions, Guru Gobind Singh replied that yes, I was making a prayer, I was praying to God Almighty that may my family be well, may all the Sangat, all my disciples remain well. Él dijo con todo sentimiento, él dijo, sí, yo estaba orando a Dios Todopoderoso para que toda mi familia estuviera bien y para que el Sangat y todos los amados estuvieran bien. May all my family remain in peace and happiness. All the disciples, all those who serve the Master and all the Sangha.
Que toda mi familia permanezca en la paz y en la felicidad, como también todo el Sangat y todas las personas quienes sirven al Maestro. ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਖਾਤਰ बेहतरी की खातर उसने पाल दी है लेकिन गुरु और सिख का जो रिश्ता है प्यारे ये तो निरोल निस्वार्थ है. The mother brings up the child that with the expectation that when the child will grow up, he will bring the happiness to her, he will take care of her. La madre cría a su hijo con esta esperanza de que cuando él crezca, él le va a traer mucha alegría y la va a cuidar. So she is taking care of the child for her own interest, for her own betterment. De manera que ella está cuidando al hijo por un interés personal y para que ella pueda estar en una situación mejor. But the relationship of the disciple, of the master with the disciple, is purely selfless. Pero aquella relación que existe entre el maestro y su discípulo es una relación completamente desinteresada. बचन नावा महिमा शब्द स्वरूप सतगुरु की शब्द पहला सार बचन पन्ना 87 तन 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 प्यारे क्या कहूँ महिमा शब्द की तन 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 प्यारे क्या कहूँ महिमा शब्द की. जो ताकत दुनिया ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਲੈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ. स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं उसकी की महिमा बयान करा. The power which sustains, which nourishes, anyone dissolves this creation is called Shabad. Aquel poder que sostiene, nutre y hasta destruye la creación es llamado el Shabad. Swamiji Maharaj says that how can I describe that power? Swamiji Maharaj dice, ¿cómo puedo describir yo ese poder? तन 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 प्यारे क्या कहूँ महिमा शब्द की. जो परचे हैं शब्द से सो जाने महिमा शब्द की. जो कमाई करके अंदर उस शब्द ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈ. Only those who have united themselves or those who have connected themselves with the Shabad in the within after doing the meditation know the glory. Only they know the power of the Shabad. Tan solo aquellas personas que después de haber hecho su meditación han ido internamente y se han unido o se han conectado con aquel Shabad, tan solo aquellas personas conocen la gloria y la grandeza de ese poder. स्वामी जी महाराज का कहना ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. Swamiji Maharaj doesn't mean to say that I am the only one who know the glory of the Shabad. Swamiji Maharaj no quiere decir que yo soy el único quien conoce la gloria del Shabad. He says that no, that is not what I mean to say. What I mean to say is that those who do the meditation of the Shabad and those who go within and connect themselves with the Shabad, only they know the glory and the praise of the Shabad. Él dice, no, eso no es lo que yo quiero decir. Lo que quiero decir es que aquellos quienes hacen la meditación y quienes van internamente y luego de ir internamente se conectan con ese Shabad, tan solo esas personas pueden conocer la grandeza y la gloria del Shabad. जो परचे हैं शब्द से सो जाने महिमा शब्द की. छिन छिन रखे हो रही
क्या उपमा कहूँ मैं शब्द की। साडा शरीर पंज तत्तां दा है, हवा है, पानी है, आकाश है। शब्द के आसरे ही ये कायम है। सानू पता है कि अग का दुश्मन पानी है, वो आपदे विच समो लैंदा है। Our body is made up of 5 elements: Nuestro cuerpo está hecho de 5 elementos: the earth, air, water, fire, and the ether. la tierra, el fuego, el aire, el agua y el éter. We know that the water is the enemy of fire. Nosotros sabemos que el agua es el enemigo del fuego, The water dissolves the fire. puesto que el agua disuelve el fuego. शिन शिन रखिया हो रही, क्या उपमा कहूँ मैं शब्द की। बिन शब्द फिरे परमातियाँ, न जानी गत मत शब्द की। आप प्यार ना कहते हैं जिन्होंने शब्द नहीं मिले, शब्द ना जुड़े नहीं, वो सारे धर्म दे विच है। जिन्ना भी असी समाजिक लोग रीति रिवाज करते हैं, कर्म कांड करते हैं, ये सारा धर्म है। Now you're loving to say that those who have not got the Shabbat, those who have not connected themselves with the Shabbat, they all are in the illusion. Ahora él dice que todas aquellas personas que no han recibido el Shabbat, quienes no están conectadas con ese Shabbat, están bajo la ilusión. All of us who are doing the rites and rituals according to our religions or the society, we all are in the illusion. Todos nosotros quienes estamos llevando a cabo los ritos y rituales de acuerdo a nuestra religión, estamos bajo la ilusión. बिन शब्द फिरे परमातियाँ, न जानी गत मत शब्द की। जिन गुर पाया शब्द का, और प्रीत करी जिन शब्द की। वड पागी वे जीव हैं, जो करे कमाई शब्द की। दुनिया दे विच कौन चे भागां वाले है, वड्डे भागां वाले है, जिन्हां नूं कोई शब्द स्वरूपी शब्द व्यासी महात्मा मिल गया है। Who are the most fortunate ones in this world? ¿Quiénes son los seres más afortunados en este mundo? Only those who have met with such a some Mahatma who is the form of the Shabbat. Tan solo aquellos son los afortunados quienes se han encontrado con un Mahatma, quien es la forma del Shabbat, And who meditates upon the Shabbat. y aquel que ha meditado sobre el Shabbat. और जो प्रेम प्यार दे नाल दिन रात शब्द की कमाई विच लगे हुए हैं। And those who are involved in doing the meditation of the Shabbat now, day and night, lovingly. Y aquellos también quienes hacen la devoción o la meditación en el Shabbat durante el día y la noche, y lo hacen con mucho amor. वट पागी वे जीव हैं, जो करे कमाई शब्द की। बिना शब्द मन बस नहीं, तुम सुरत करो अब शब्द की। स्वामी जी महाराज कहते हैं क्यों शब्द की कमाई करनी है, क्यों महात्मा ने शब्द पे जोर देता है। आप कहने लगे साडा जानी दुश्मन जो मन है, जो हमेशा साडी काद विच लग्या होया है कि मैं इन्हूं कद गुमराह कर दियां, बगैर शब्द नाम तो वो वस विच नहीं आउंदा।
Swamiji Maharaj says that why do we have to do the meditation of the Shabad? Why do the masters lay so much emphasis on the meditation of the Shabad? Swamiji Maharaj dice, ¿por qué necesitamos nosotros hacer la meditación en el Shabbat? ¿Por qué los maestros colocan tanto énfasis sobre la meditación en el Shabbat? It is because of our greatest enemy mind, who is always looking for an opportunity to attack us, cannot be controlled by any other means. Unless we do the meditation of Shabad Nam, we cannot have any control over him. Se debe a que nuestra mente, quien es nuestra mayor enemiga, ella no puede ser controlada por ninguna otra forma sino a través de la meditación en el Shabbat, y es por eso que ellos nos dicen que debemos hacer esta meditación. बिना शब्द मन बस नहीं तुम सूरत करो अब शब्द की वे क्यों आए इस जगत में जिन मिली न पूंजी शब्द की। स्वामी जी महाराज बड़ा प्यार ना अफसोस करते हैं उस उन्होंने संसार में जन्म लेके की खटिया जिन्होंने जिंदगी में नाम नहीं मिलिया शब्द का दान ही नहीं मिलिया। Swamiji Maharaj very lovingly expresses his sorrow, or he feels sorry for those people who, after getting the human birth, did not get the Shabad, did not get the gift of the Shabad, who did not do the meditation of Shabad. Swamiji Maharaj muy amorosamente expresa el dolor que él siente cuando él ve a aquellas personas quienes después de haber recibido un nacimiento humano no recibieron el Shabbat, no recibieron la forma para hacer la meditación en el Shabbat, y aquellas personas que no han dedicado su vida a esta meditación en el Shabbat. He says that what did they gain from getting the human birth? What did they gain after coming into this world? Él dice, ¿qué ganaron ellos después de haber tomado este nacimiento? ¿Qué ganaron ellos después de venir a este mundo? कुत्ते बिल्ले भी पेट भर के पै जाते हैं बच्चे बच्चियां पशु पंछियां दे भी हैं भोग वो भी भोगते हैं दुख सुख पशु पंछी भी महसूस करते हैं इंसान दे जामे दा और उन्हां दा फर्क इतना ही है जे तां नाम मिल गया शब्द मिल गया तो साडा जिहड़ा जीवन है परमात्मा ने तोहफा दिता सीगा इंसान दे जामे दा वो लेखे विच है नहीं तो असीं भी ना पशु पंछियां दी तरह ही जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। Even the cats and dogs fill up their stomachs and they go to sleep. Hasta los perros y los gatos se llenan el estómago y se duermen. Even the birds and animals bear the children. Hasta las aves y los animales tienen hijos. So what is the difference between them and us? De manera que, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Human birth or human body is a gift which God Almighty has given to us, and if we do not do the devotion of God Almighty in this human body, we also spend our life like the birds and animals. So what is the difference between them and us? Dios Todopoderoso nos ha dado este nacimiento humano, nos ha dado este cuerpo humano para hacer su devoción. Si nosotros no hacemos su devoción cuando recibimos este cuerpo humano, entonces ¿cuál diferencia existe entre nosotros y los animales? Guru Ramdas Ji Maharaj कहते हैं जिन हर हृदय नाम न वस्यो तन मात की जाए हर वांझा ओदी माता वांझी क्यों न रहेगी ऐसे बच्चे ਨੂੰ क्यों जन्म देता है ਜਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ। Guru Ramdas Ji Maharaj says that why didn't the mother of such a child remain childless, the child who did not have the desire to do the devotion of God in his heart? El Guru Ramdas Ji dice, esa madre, ¿por qué no más bien permaneció sin tener hijos si el hijo que ella tuvo no tiene dentro de sí el deseo de hacer la devoción del Señor Todopoderoso? वे क्यों आए इस जगत में जिन मिली न पूंजी शब्द की तुन काट में हर दम हो रही क्यों सुने न बानी शब्द की तू बैठ अकेला ध्यान तर तो मिले निशानी शब्द की। स्वामी जी महाराज कहते हैं
जे शब्द का मैं जिक्र करता है ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Swamiji Maharaj says that the Shabad which I am talking about is present within us and it is going on, it's going on ever since our birth and it stops only when our death occurs. Swamiji Maharaj dice que aquel Shabad acerca del cual yo hablo está presente dentro de todos nosotros y existe dentro de nosotros, está dentro de nosotros desde el momento de nuestro nacimiento hasta el momento cuando morimos. ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ You lovingly close your eyes and at least sit down and try to listen to that Shabad because that Shabad is sounding within everyone. Por lo menos siéntense, cierren sus ojos amorosamente y traten de escuchar aquel Shabad que está resonando dentro de todos y cada uno de nosotros. But except for the perfect master, no one can guide us in the within. Pero excepto el Maestro Perfecto, nadie nos puede guiar internamente. Because no one can manifest that Shabad within us except the perfect master. Porque nadie puede manifestar ese Shabad dentro de nosotros a excepción del Maestro Perfecto. यही गुरु की निशानी है गुर पूरा शब्द सुनावा This is the only sign or this is the only criteria of the perfect master. Esta es la única seña o el único criterio del Maestro Perfecto. The perfect master makes you hear the Shabad. Y este es que el Maestro Perfecto hace que ustedes escuchen el Shabad. ਤੂੰ ਬੈਠ ਅਕੇਲਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਤੋ ਮਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਤਜ ਆਲਸ ਨਿੰਦਰਾ ਕਾਲੀ ਤੂੰ ਲਗਨ ਲਗਾ ਲੈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁਣ स्वामी जी महाराज कामयाब होने वास्ते दसते हैं कि की कर आलस छड़ दे भाई रात बड़ी है कल नूं भजन कर लांगे जिस मन ने अज सलाह दी है कल नूं भी तुहाडे कोले है आलस छड़ दिओ नींद का खेड़ा छड़ दिओ और काली छड़ दिओ कई दफा साडे अंदर मन साडा काली पैदा कर दिंदा है किते भुल भुलेखे 2 दिन अभ्यास कर गए फिर असी कहांगे जी साडा पढ़दा नहीं खुलियागा तुसीं सोच के देख सकते हो कदे देखा है कि 1 घंटा भजन बैठते हैं 10 दिन असी बैठते नहीं एक दिन फिर असी बैठते हैं फिर 15 दिन नहीं बैठते गए सो इस वास्ते आप कहने लगे काली भी छड़ दो आलस भी छड़ दो निंद्रा भी छड़ दो प्यार नाल तुसीं भजन अभ्यास करो. Now Swamiji Maharaj tells us those things by doing which we can become successful. Ahora Swamiji Maharaj nos dice o nos cuenta acerca de aquellas cosas haciendo las cuales podemos tener éxito. He says that give up the laziness. Él dice abandonen la pereza. Don't let your mind think that we still have a very long night in front of us and we will meditate later on. No dejen que su mente piense tenemos una noche muy larga frente a nosotros y después meditaremos temprano en la mañana. Or don't let your mind think that you will wake up early in the morning tomorrow and meditate. Y no dejen que su mente piense tampoco mañana por la mañana nos levantaremos. Because the mind who is making you postpone your meditation now, he is not going to go anywhere. He will still be with you and he will make you postpone your meditation again if you keep obeying him. La mente que está con ustedes ahora y aquella mente que les está diciendo que no mediten ahora sino mañana, esa mente también estará con ustedes mañana y les hará lo mismo y de esa forma hará que ustedes no mediten. So give up the laziness and also give up the sleep. De manera que abandonen la pereza y también el sueño. And that is another thing which we need to give up, and that is the feeling of hurry. Because sometimes when we meditate for 2 days and if we do not get any results, then we become very impatient. So Swamiji Maharaj says that you give up that feeling of hurry also, because have you ever realized or have you ever seen that when we sit in the meditation for 1 hour, how much time
from that hour do we actually meditate. Lo otro que tenemos que abandonar es aquel sentimiento de prisa. Nosotros nos sentamos un día o dos y decimos que no se ha abierto nuestra cortina, pero ustedes pueden ver, si ustedes dedican 1 hora a la meditación, ¿por qué no ven cuánto tiempo de esa meditación realmente han estado concentrados? Swamiji Maharaj says that give up these 3 things, laziness, sleep, and the impatience. De manera que Swamiji Maharaj dice, abandonen estas 3 cosas, el sueño, la pereza y la falta de And paciencia. lovingly do your meditation. Y con amor realicen sus meditaciones. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪੱਛਮੀ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੱਤਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। Master Sant Singh he used to talk about a dear brother from the West who was initiated by him, and it had been only just a week after his initiation, and as soon as he reached his home, he wrote a letter to Master Sant Singh saying that he has not progressed. El maestro Sant Singh contaba la historia de un iniciado suyo del occidente. Ese iniciado había recibido la iniciación tan solo hacía una semana. Cuando este iniciado llegó a su país, le escribió al maestro Sant Singh y le dijo, hasta ahora no he progresado internamente. Master Sant Singh used to say that the dear ones of the West become impatient. El maestro Sant Singh Ji decía que los amados del occidente son impacientes. Taj alas nindra kali tu lagan laga le shabad ki 5 shabad kat mein baje yeh nirnay kar le shabad ki गुर ज्ञान बताया शब्द का तू हो जा त्यानी शब्द की। ਹੁਣ स्वामी जी महाराज प्यार ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ 5 ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨੋ ਮਨੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। Now Swamiji Maharaj says that it is not one Shabad which is resounding within you. There are 5 Shabads which are present within you. Ahora Swamiji Maharaj dice que no es solo un Shabad el que está resonando dentro de ustedes, sino que son 5 los Shabads que resuenan dentro de The nosotros. Master has given us the knowledge of the Shabad, so it becomes our responsibility to meditate upon the Shabad. El maestro nos ha dado el conocimiento acerca del Shabad y ahora es nuestra responsabilidad meditar sobre él. गुर ज्ञान बताया शब्द का तू हो जा त्यानी शब्द की। मैं शब्द शब्द बहुतक कहा कोई न माने शब्द की। जन्म अकारथ खो दिया जो चढ़े न काटी शब्द की। आप कहने लगे महात्मा शब्द नाम ਦਾ ਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘਾਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Swamiji Maharaj says that the masters always preach and they give the message of the Shabad. Swamiji Maharaj dice que los maestros siempre predican o siempre hablan y siempre nos dan el mensaje del Shabad. Those who do not climb the mountain of the Shabad, those who do not meditate on the Shabad Nam, those who do not appreciate this precious gift which is given to them by God Almighty, and those who waste it without doing the devotion of Shabad Nam, they lose it. Aquellas personas quienes no aprovechan este Shabad Nam, aquellos quienes no trepan la montaña del Shabad Nam, aquellos quienes después de haber recibido este nacimiento no aprovecharon y no hicieron la meditación del Shabad Nam, ellos pierden.
जन्मय कारथ खो दिया जो चढ़े न काटी शब्द की राधा स्वामी कह चुप हुए बिन पाग न तारा शब्द की। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल समझाया है कि ये भागां दी चीज है। भागहीन गुरु ना मिले निकट बैठे ने तो पास। गुरु नानक देव जी महाराज कहते अगर भागां जी ना होएगा भावें असी रोज ही संतां दे पास जाते रहिए सानू यकीन ही नहीं आएगा, अंदर ख्याल ही नहीं उठेगा भी असी भी ना तो कोई रास्ता ले लीजिए या फायदा उठा लीजिए। Swami Ji Maharaj very lovingly made us understand that this is the matter of fate. Swamiji Maharaj muy amorosamente nos hizo comprender que esto se trata de nuestro destino. It is a matter of having good fortune. Es un asunto de tener una buena suerte. If we do not have good fortune, if it is not written in our fate to get the benefit from the master, no matter if we are sitting with him all day long, if we spend so much time with him, we won't be able to take advantage of him. Si no tenemos la buena suerte o si no está escrito en nuestro destino, no importa si estamos sentados al lado del maestro, sin embargo, no podemos aprovecharle al máximo. The unfortunate ones do not get the master, even if they spend all their life long sitting next to the master. Las personas desafortunadas no lograrán recibir el provecho del maestro, así pasen toda su vida sentadas al lado del maestro. So सानू भी चाहिए जो कुछ भी स्वामी जी महाराज ने छोटे शब्द में समझाया है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ अमल करिए अपने जीवन ਨੂੰ सफल बनाइए। So we should also follow what Swami Ji Maharaj has said in this brief hymn. De manera que nosotros también debemos seguir aquello que nos ha dicho muy amorosamente Swamiji Maharaj en este breve himno. We should make our life successful. Debemos hacer que nuestra vida tenga éxito. Okay, now the Sevadas, please come and start distributing the prasad. Ahora los sedadares, por favor, acérquense para distribuir. Sant Ji, Sant Ji.